جو سوال باقی رہ گئی تھی، جو باتیں باقی رہ گئی تھی، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے یہاں پر۔ نیچے کچھ عورتیں کمنٹ سیکشن میں آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں تمہیں دیکھنا پسند نہیں ہے۔ تو جو محترمہ نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا، طاہرہ ظفر، کیا آپ نے مجھے دیکھا ہے؟ جب آپ مجھے دیکھو گے نا تو اپنے دانتوں تلے اپنی انگلی دبا لو گے آپ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک نے مجھے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سندر بنایا ہے، اور جو بھی جن لوگوں نے بھی مجھے آف کیمرہ دیکھا ہے میری نارمل لائف میں، پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازم کیجئے گا۔ اس عورت کو مجھے جواب دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کی بھی شکل پر تنقید نہ کریں۔ میرا یہ ریکویسٹ کرنے کا مطلب بس یہی تھا۔ اور کل سلمیٰ کی لائف میں کیا بکواس ہو رہی تھی۔ سمیرہ عزیز نے کس بنا پر کہا کہ ستارہ کو دبئی کی گورنمنٹ نے نکال دیا ہے وقت سے پہلے۔ سمیرہ عزیز، میرا آپ سے سوال ہے، پلیز میری ویڈیو اگر کسی بھی سمیرہ عزیز کے چمچے تک پہنچے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ سمیرہ عزیز تک پہنچائیے، اور یہ ویڈیو رہی آگے۔ اچھا، جہاں تک مجھے پتا ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہے پٹارا صاحبہ کو جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے واپس، جن میں ان کے بابر اور دلبر بھانجے بھائی جو بھی ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو جانے کا شاید کہا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے پیک اپ کر کے اپنے جانے کے ٹائم سے 1-2 دن پہلے جو ایگزٹ لیا ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ان کے خلاف کمپلینس تھیں، جن کی وجہ سے ان کو واپس بھیجا گیا ہے، اور واپس جانے کے لیے ان کو کہا گیا بہت عزت کے ساتھ۔ تو آئی تھنک سو کہ سمیرہ سسٹر اس ریفرنس میں بات کر رہی ہیں۔ اور میری طرف سے میرے سارے ویورز کو، انڈین جو بھی نان مسلم فیملی ہے، ان سب کو ویری ہیپی دشہرا۔ ستارہ یاسین کو دبئی سے نکالا گیا بقول سمیرہ عزیز کے، اور سلمیٰ یاسین کورٹ میں کیوں نہیں جا رہی، اس کا راز پروفیسر نے کھول دیا۔ اور پروفیسر صاحب کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اسی 2 سیکنڈ میں خود ہی اس کا الٹا کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، اور ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا پھر سے ایک بار شمع کی روشنی میں۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن پر بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت بروقت پہنچتی رہیں، اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں، بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کے ایک لائک سے میری ویڈیو آگے بڑھتی ہے، اور کمنٹ سے مجھے ہمت ملتی ہے، چاہے آپ پازیٹیو کمنٹ کرو، نیگیٹیو کمنٹ کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اپنا اوپینین رکھنے آئے ہیں میری طرح۔ تو میں بات کر رہی تھی یہاں پر ستارہ یاسین کو دبئی سے نکالا گیا، دبئی کی گورنمنٹ نے ستارہ یاسین کو نکال دیا۔ ایک محترمہ کہہ رہی تھی، وہ محترمہ جانی مانی جرنلسٹ ہے۔ تو مس جرنلسٹ، آپ سے ایک سوال ہے میرا، پلیز بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ستارہ کو دبئی گورنمنٹ، گورنمنٹ نے نکالا ہے؟ میں بھی میں رہتی ہوں، یہاں کے قانون مجھے بھی پتہ ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے۔ دبئی ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، جو ملک بھر سے لوگ یہاں پر دیکھنے آتے ہیں، گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ تو آپ کو کس نے بتایا کہ ستارہ یاسین کو گورنمنٹ نے نکالا ہے یہاں سے وقت سے پہلے؟ کیا آپ نے جن، جاسوس، بھوت، شیطان چھوڑے تھے؟ اگر چھوڑے ہیں تو ایک بات مجھے بتائیں، ان جن، بھوت جو بھی ہے جس کی آپ نیوز پر یقین کر رہی ہیں، پلیز آپ ان سے کہیں کہ ستارہ یاسین کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کو سموہت کر کے سلمیٰ کے سپورٹ میں لے کر آئے، مجھے بھی سلمیٰ کے سپورٹ میں لے کر آئے، کیونکہ میرا دل دماغ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ سلمیٰ صحیح ہے یہاں پر۔ یہ تو بات ہوئی ستارہ یاسین کے بارے میں، ایک ہوا دبئی سے نکالا گیا جس کا کوئی پروف نہیں ہے، جس کے بنا سر پیر ٹانگ کی بات کہہ دی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ، وائی ٹی پر آ کر، لائف میں آ کر سلمیٰ یاسین کی۔ دوسری بات،
प्रोफेसर आज़म ने आज एक कुरान पाक का तज़किरा, एक आयत का तज़किरा किया। उसमें कहा कि क़यामत की जो भी निशानियां हैं उसमें से गाना बजाना, बेहयाई, फहाशी आम होगी और अपने इल्म से नौशीन मुल्तानी को नीचे गिराते हुए आपने कहा कि ये फहाश औरत है, ये नाचती गाती बजाती है। और मरियम फ़हाद के बारे में भी कहा, और भी आपने ऐसे कई गुनाह पिछले वीडियो में किए हुए हैं, बुराइयां कर करके। क्या दूसरों की बुराई करना, दूसरों की गीबत करना या फिर दूसरों को नीचा दिखाना, मैं पढ़ा लिखा हूँ और दूसरा अनपढ़ जाहिल है, ये बताना, उसे एहसास कमतरी का एहसास दिलाना, क्या ये गुनाह नहीं है प्रोफेसर साहब? हमारे इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया है कि किसी को नीचा दिखाओ। देखो, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, तुम नमाज नहीं पढ़ती। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो मेरे जो मेरी नमाज मैंने अदा की है उस नेकी का बदला मुझे है ना नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ कही कि आयत, कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई और इसका तफसीरा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 ही सेकंड में ये आपने क्या कर दिया। और यही नहीं, आपने बहुत मर्तबा बोला कुछ है, करा कुछ है। आपने पहले कहा था कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं है किसी की ज़ातियात पर हम बुरा भला कहें, उसको नीचा दिखाएं, उसकी बेइज्जती करें। और फिर कुछ ही महीनों बाद आप सलमा के साथ मिल गए, सितारा का साथ छोड़कर, और आपने जम के फटे बेइज्जती कर डाली मुस्लिम औरतों की। इस्लाम को बदनाम करने में आपका भी हाथ कम नहीं है प्रोफेसर साहब। और सलमा यासीन के सपोर्टर ही सलमा को ले डूबेंगे। मैं ये पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ। वो इसलिए कहती हूँ कि सलमा यासीन का सबसे बड़ा सपोर्टर प्रोफेसर साहब ने राज खोल दिया कि वो क्यों कोर्ट में नहीं जा रही। एक कहानी सुनाकर, जो कि घिसी पिटी कहानी, सबको पता है। एक कातिल था, एक कत्ल करने वाली फैमिली थी, और एक जिसके घर में कत्ल हुआ था वो फैमिली थी। उन लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन वो लोग हार गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कमज़ोर सबूत थे। यहाँ पर सलमा को आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि सलमा के पास कमज़ोर सबूत हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, वो वीडियोस कहाँ हैं, वो फ़ोटोज़ कहाँ हैं जहाँ से एक धागा भी नहीं गुज़र रहा असगर और सितारा के दरमियान? कहाँ है वो? क्या हम ये चीज़ को मान लें कि सलमा ने झूठ कहा था, आपने झूठ कहा था, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था? अब तो हम इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि जाहिद भाई जब आने के लिए रेडी हो गए थे सऊदी अरेबिया, सडन आप लोग चेंज हो गए। नहीं, हम इस आदमी को सबूत नहीं देंगे। कैसे देंगे भला? कैसे देंगे? क्योंकि आप लोगों के पास कोई सबूत है ही नहीं। बाबा जी का ठुल्लू है आप लोगों के पास, इसीलिए आप बड़ी बड़ी फेंकते हो। लेकिन होता कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू होता है। बजने वाले, वो बोलते हैं ना, चिल्लर बजते हैं, तो यही है। जो आपकी सलमा जी, जो आपकी जो वाईटी में लाइव में जो चिल्लर चपाटी लोग बैठे हुए रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ बजते हैं, बज के आपको ही गलत साबित कर रहे हैं। देखिए, ये गलतफ़हमी है, क्या है, ये वक़्तिया तौर पे होंगी, क्योंकि आपके खूनी रिश्ते हैं। आपकी माँ एक है, आपका बाप एक है, आप लोगों ने कभी ना कभी मिलना ही मिलना है। अगर मैंने आपको जाने-अनजाने में कोई गलत अल्फ़ाज़ बोले हैं तो मैं आज माफ़ी माँगती हूँ सलमा यासीन आपसे। लेकिन मैं आपके अगेंस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक चीज़ से हूँ कि आप ये मसला वाईटी से पहले कोर्ट में लेकर जाती। वो हार-जीत वो तो आपकी किस्मत डिसाइड करती है, आपका जो भी है वो डिसाइड होता, या फिर पुलिस एफआई वो छानबीन करते, वो लोग पता लगाते। लेकिन आपने वाईटी पर लेकर आया, इस किस्से को लेकर आए तो आए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ख़ानदान की हर बच्ची, हर बेटी को घसीटा गया, फिर भी आप खामोश रहीं। आपको सिर्फ अपना दुख दिखता है, दूसरों की तकलीफ़, दूसरों की इंसल्ट नज़र नहीं आती आपको। आपकी ख़ुद की बेटी के लिए आप आवाज़ नहीं उठाए, आप दूसरों की बेटी के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? बस मेरा मैसेज यही है कि जो भी आजकल आपके साथ आपके सगे बन के बैठे हुए हैं, वो है ना
मक्खियों की तरह गंदगी लेकर आए हैं आपके पास। और जैसे कि मैं पहले से बोलती हूँ कि कीचड़ को कीचड़ से साफ़ नहीं किया जाता है, पानी से ही साफ़ होता है। तो इस चीज़ को आप नोट करें। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी ने, कोई स्वीट उमर नाम की आईडी है, जिन्होंने आपको मेरी लिंक आपके कमेंट सेक्शन में सेंड की है। तो मैं इसीलिए इतना श्योरली बोल रही हूँ आपको, और मेरी वीडियो पहुँच सके तो ये अल्फाज मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि मुझे पता है कि आपके सपोर्टर मेरी लिंक आपके पास भेज दिए होंगे, क्योंकि वो मेरे कमेंट सेक्शन में कह रहे होंगे तो वाकई आपके पास आके भेजे होंगे। तो मेरा बस यही आपसे एक मैसेज है कि आप जो कर रही हैं उसके बारे में सोचें। जो आज आपके सगे हैं वो पहले आपकी माँ को तवायफ तक बोल चुके हैं, कॉल गर्ल बोले हैं, क्लब में नाइट ड्यूटी करते बोलकर बोले हैं। आज ये लोग आपके सपोर्टर बने, कोई बहन बना, कोई भाई बना, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चीज़ें सॉर्ट हो रही है। लेकिन जो आपके खूनी रिश्ते हैं आप उनको भी सॉर्ट आउट करो। भले ही आप सितारा से रिश्ता ना रखें, लेकिन आप अपनी घर गृहस्थी, अपनी नॉर्मल रूटीन, अपने व्लॉग्स वगैरह करते रहें और हमारे साथ व्लॉगिंग के ज़रिए कनेक्ट रहें। इंशाअल्लाह जितने भी लोग आपको पहले भी सपोर्ट करते थे, आपकी वीडियोस को देखते थे, आगे भी देखेंगे। और मैं भी पहले भी आपके वीडियोस देखती थी, आगे भी देखूंगी। इस चीज़ को और ज़्यादा गंदा ना करें, मज़ीद इस किस्से को, इस मैटर को और ज़्यादा लंबा ना खींचे। अगर वाकई सितारा गुनहगार है तो अल्लाह पाक की लाठी में आवाज़ नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है लालच में आके, तो भी ऊपर वाला बैठा है हिसाब किताब करने के लिए।